वेलकम टू माई होममेड डिशेस चैनल। आज के आमी एक स्पेशल डिश बनाबो जेटार नाम होच्छे काकुर राइस। एर जोन्नो लागबे दुटो मोटामुटी माझारी साइजेर काकुर किউব करे काटा रयेछे, 4 কাপ चालेर भात, लागबे कारि पाता, जिरे और धने, गोटा जिरे गोटा धने आछे, लागबे बिउलिर डाल, शुकनो लंका, सर्षे, चाना डाल और बादाम किशमिश और लागबे परिमाण मतो चीनी, हलुद एवं लवण। रान्नाटा होबे घी और सादा तेले। कड़ाई आमी एकटू सादा तेल दिलाम, एखाने आमी 2 চামচ मतो तेल दिलाम, चाना डाल दिलाम, बिउलिर डाल दिलाम, शुकनो लंका दिलाम, हलुद दिलाम, এই মশলাটা এবার আমি মিক্সচারে পেস্ট করে নেব। কড়াইয়ে দিলাম একটু সাদা তেল, সঙ্গে দিলাম একটু ঘি, সরষে ফোড়ন দিলাম, চানা ডাল দিলাম, বিউলির ডাল দিলাম, কারি পাতা দিলাম, বাদাম কিশমিশগুলো দিলাম, মশলা ভাজা হয়ে গেলে কাকুরগুলো দিয়ে দিলাম। কড়াইটা ঢেকে দেব। জল বেশি দেওয়া যাবে না, এমন দিতে হবে যেন কাকুরটা সিদ্ধ হয় এবং ঝোল না থাকে। কাকুর সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি এই আমার পেস্ট করে রাখা মশলাটা দিয়ে দিলাম। এবার এগুলো ভাত দিয়ে দিয়ে আমি এর সাথে এটা মিশিয়ে নেব।
গেছে, এবার আমি এটা সার্ভ করব।